دوستان عزیز، من در بسیاری نوارهایم چنین آغاز میکنم که السلام علیکم دوستان عزیز، این شبکه گالوس میگرانت می باشد و بسیاری ها در کامنتار می نویسند که برادر عزیز خوبترش بگو که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای خاطر امروز دیگر خیلی آغاز میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز، این شبکه گالوس میگرانت می باشد و من حبیب الله قربانوف با شما هستم. دوستان عزیز، امروز درباره قانون پوتین گپ میزنیم که روزی گذشته به امضا رسید و این برای گرفتن شهروندی رو کمتر آسان کرد. در این موضوع بسیاری ها با من سوال میکردند طول چند ماه ها سالهای پیشتر و همین طریق میخواستن شهروندی بگیرن ولی اجازه نبود و امروز میخواهم شما را خرسند میکنم که یک راهی آسانی نوی دیگر پیدا شد. نوار رو تا به آخر تماشا کنید. اگر آبونه شدگی نباشید در شبکه ما حتما آبونه شوید دوستان عزیز و پس از یک توصیه کوتاه میگذاریم به قسم اساسی نوارمون. دوستان عزیز، خیلی که شما میدونید سرپرستی همین شبکه ما یعنی گالوس میگرانت این شرکتی دوام میباشد و طول 2 سال است که من همیشه تنها همین شرکت را به شما توصیه میدهم که در اینجا داروهای گیاهی از قبیل اپیمیدیوم نیاپاستا برای بقوت کردن مردانگی، برای ریش و موی سر برآوردن میناکسیدیل است که از اسرائیل و از امریکا آورده می شود و برای فربه شوی و برای خراب شوی و برای درد معده و برای مو ریختن و برای تمام نمود دردها داروهای گیاهی در این شرکت هست. می توانید در رقم هایی که در پایان است مراجعت نمایید. اگر که جواب ندادن اسپید نمیکنند یعنی که بسیار زنگوز بسیاری بد هست، در واتساپ نویسید. خوبتر در واتساپ نویسید و به شما حتما با نوبت جواب میدهند. دستافکهشان به تمام شهرهای روسیه هست، یعنی که طریق پشت روسیه روان میکنند و حتی به مسکو هم. حتما مراجعت کنید. دوستان عزیز، برای اون که هر نواری که من میکنم آیا قانونهای پوتین باشد یا اینکه یگام قرارها باشد، پس از این ویدیو حتما سوالها باز تکرارن میشود. از همین خاطر من بسیار وقت کوشش میکنم که یک موضوع رو ساده کرده فهمونم. آنهایی که الکی میدونن قانون رو معنایش چی است، درباره چی است، گفتنی هستم که این نوار برای آنهایی است که عموما درباره این قانون یگان خبر ندارن، نمیدونن و میخواهند که بفهمن و راضی هستند با همین طرز فهموندنی من. دوستان عزیز، تا حالا بود قانون برای نفرهایی که فرزند دارند، برای نفرهایی که فرزند دارند در روسیه، فرزندشون شهروندی روسیه هست و نسویشنالیتنی است، یعنی که توجیکت چی میگنش؟ بابا لغت слишком. بابا لغت نرسیدن چی؟ یعنی که به سن بلاغت رسیدگی نیست، درست‌تر بگویم از 18 ساله پایان است. در آن وقت شما همچون کرمیلیس یعنی خوراننده و پوشاننده همین کودک حساب میشدید و با واسطه همین کودک شما رو میتوانستند که شهروندی روسیه رو بدهند. و بسیاری بچه ها، بسیاری مرد ها هستند که شهروندی روسیه رو خودشان دارند، 21 ساله 22 ساله اند و میخواهند که با واسطه خودشان پدرهایشان رو، مادرهایشان رو نیز شهروندی روسیه بکنند. ولی این چیز ممکن نبود. فقط در یک حالت ممکن بود که اگر پدری تو پنسیونر باشد، یعنی که با نفقه برآمدگی باشد یا اینکه یگان اینوالید باشد، معیوب باشد، در آن حالت تو میتوانستی تو که کرمیلیسی آن کس حساب میشوی میتوانستی که اون را شهروندی روسیه رو گرفته بدهی. و حالا باشد فرق ندارد که شما آیا در پنسیه هستید یا نیستید. مثلا شما 50 ساله هستید و فرزند شما 19-20 ساله هست، یعنی که سویرشنالیتنی است، شما میتوانید که با واسطه فرزندی خودتون اگر اون کس گرجدنس داشته باشد شما هم شهروندی روسیه رو بگیرید. یا اینکه شما میتوانید که در سن سالما باشید، پدرهایتون مادرهایتون رو اگر خواهید که شهروندی روسیه رو گرفته بدهید، اگر خود شما گرجدن روسیه باشید آزاد میتونید که این کار رو بکنید. چون که یک روز پیش در همین مسئله پوتین قانون نو امضا کرد و همه این چیزها الکی ممکن شد. تا حالا ممکن نبود، بسیاری ها می نویستند، من میگفتم که ممکن نیست و کمی زیغ میشدن. دوم چیزی که پوتین امروز امضا کرد، یعنی روز گذشته امضا کرد، این است که شهروندانی که از خارجه هستند و کودک های روسیه رو همچون اپیکون میگرفتن، یعنی که این مهلت معین با یک مهلت معین временنی بود
ва дар ҳамин асос шаҳрвандии Русияро мегирифтанд. Ҳоло ҳамин чизро манъ карданд, аз байн гирифтанд. Бояд опекун ҳамешагӣ шавад, навсегда, постоянный шавад. Агар шумо ягон фарзанде ки дар Русия бепадару модар аст, онро шумо опекун мегиред, ҳаминро бояд шумо постоянный кунед. Дар он ҳолат, дар асоси ҳамин ҳуҷҷат шумо метавонед ки шаҳрвандии Русияро бигиред. То ин ҳоло буд ки временный мешуд ва инро қатъ карданд. аз ҳамин хотир шумо ягон нафарҳое ки тариқи временӣ гирифтагӣ ҳастанд, онҳо шуморо маслиҳат диҳанд ва шумо ранги онҳо кунед. Агар ба шумо шаҳрвандӣ наметиҳанд, аз ҳамин хотир хостам ба шумо фаҳмонам ки боз фиреб нахӯред. дӯстони азиз, опекун гуфта, агар баъзе нафарҳое ки намефаҳманд, опекун гуфта чиро мегӯянд, яъне ки ҳамон кӯдакро пурра сарпарастиашро шумо ба уҳдаи худ мегиред ҳамчун падар. маблағашро намедонам чӣ қадар бошад, вале хӯрдану пӯшидану таҳсилу ҳамаи ин чизи кӯдакро ҳамчун падар шумо ба уҳдаи худ мегиред то ба синни балоғат расиданаш, яъне то 18 солагиаш. дар ҳамин ҳолат шуморо ҳамчун опекун ки шудед, наметонам ҳамчун кормилец дар ҳамин асос ба шумо шаҳрвандии Русия метиҳанд. ин буд ду масъалае ки оиди қарори қонуни Путин буд, ба шумо гуфта додам. ҳарчанд ки бисёри баъд кашола карда фаҳмонидам, ба онҳое ки нафурид узр мепурсем ва мақсади ягонаи мо ин аст ки мардум ҳамин чиро дуруст фаҳманд. аз ҳамин хотир мо чанд паҳлӯҳоашро мисол оварда ба мардум пешкаш мекунем. боқӣ ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. эҳтиёт кунед, бемор нашавед. ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам. хайр дӯстони азиз, як навори дигар ҳаст, дар охир метавонед тамошо кунед. як чизро фаромӯш накунам ки ман дар ин навор мехостам барои шумо як телефон тӯҳфа кунам. ин телефоне аст ки бисёриҳо дар навори ман дида буданд. ман сюжет кардагӣ будам. бисёриҳо гуфтанд ки нархаш чанд сум аст, чанд сум аст. ман ҳоло як ташро кушода ба шумо нишон медиҳам. ин телефон худи завод навиштааст ки 90 дней, 90 дней, яъне ки 90 рӯз зарядаш медорад. муборизҷон як шӯхӣ карданд ки телефонро кушта мемонӣ, пас аз 90 рӯз гирон мекунӣ, заряд дорад. 90 рӯз медуруштааст. ман худам ҳайронам. боро навовардем. як дақиқа камераро муборизҷон камтар поён кун, чтоб ман якташро кушода, касе ки ягон комментария нағз, комментария ба зеб менависад, ҳатман ин телефонро ба ӯ мо тӯҳфа равон мекунем. телефоне ки 90 рӯз зарядаш медорад. биёр корчара муборизҷон. дӯстони азиз, кадоме ки ягон комментария нағз менависад ва лайк бисёр мегирад, дуам хел мекунем. касе комментарияш лайк бисёр мегирад, мо 4 рӯз 6 рӯз меяк билети муайян монед. мо телефонро ба ҳамон кас метиҳем. инро шаншанбе аст. ҳамин хел мо тасмим гирифтем камкам барои шумо телефонҳоро пешниҳод кунем. хулоса як гала гап навиштагӣ чӣ дорад? кабели повер, кабели питания, микро USB будаст. оҳо, инаш чӣ морис? сари USB пайваст кардам. ин барои вай. барои чӣ? флешка метавонад телефон пайваст кунед. барои чӣ? ман хеле дорам. тӣ чӣ мекунӣ? ин фотоаппарати хӯш мекунам, ягон чизаша мегирам. масалан флешки хеле USB метавонам заряд гирифтам мумкин аз дигар телефон. хулоса эра мубориз аз ман ахстар мефаҳмидааст. ин тарафаш да телефон мезанӣ, ин тарафаш да флеш-карта мезанӣ, ё ки ягон внешний оборудованиеро заряд мемонӣ, намедонам. амхали хулоса ман ин телефонро сахт намефаҳмам. ай зарядни иниш батареяш, батареяш повербанк. ин повербанк да батареяш. мана ғафс телефон лента 4000 4000 да. дуто сим-карта ва ҷои флеш-карта мондан ҳам дорад. дӯстони азиз, батареяро монда телефонро гирён мекунем. ҳеч дар кор нест. хоб
телефони бад нест, ҳатто расм ҳам мегирифтааст. дар интернет даромада отзивҳоро хондан дар борааш ки баъзеҳо мегӯянд средни истифода бурдан хати 1 моҳ зарядаш дошт ва тамом нашуд ва ҳоло мебинам ки бо оянда то чӣ миқдор медорад. ичи дирон шуд, фонарик ҳам доштааст. хозир телефон барои гап задан, барои оператор, барои онҳое ки ягон сафарҳои дур мераванд, дар он ҷо зуд имконияти заряд мондан нест. беҳтарин телефон аст, 2 симкарта мебарад ва ҷои флешкарта ҳам дорад. ин насиби нафаре мешавад ки як комментарияи хуб менависад ва лайк зиёд мегирад. телефоне ки бо гуфти соҳибаш, производителаш 90 рӯз зарядаш медорад. 90 рӯз. Дидед, надидед, намедонам. Дар ин ҷо нависта ки 2 симкарти, 90 дней, фонарик, FM радио и диктофон. Молодец. Соҳи азиз, навор ба ҳамин тамом шуд. Нафароне ки мехоҳанд картаи анкетаи грин карта пур кунанд, ба рақамҳое ки мебинед муроҷиат кунед. ва нафарҳое ки мехоҳанд аз самонаи alabu.com телефон бихаранд, ба самонаи alabu.com дароед. Ман силкаашро дар описанияи видео мемонам. ҳатман муроҷиат кунед. нархи телефон 1790 рублей. ҳамиқай ҳам бориз. нархи ин телефон 1790 рублей. нафаре ки мехарам. Инаш бошад падарка шуд. худованд нигаҳбонатон. ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам. хайр дӯстони азиз.